rana chin boro je ta ministry wo je tong na ro boro phone wan suno na asal kubi ko boro no develop khaine ko boro no sine sabo suitong sabo bijap sabu uitong abo no nutuk di kebang blechin moklo ba kumo boro tong ato saina man jare phanising bono nugui family boro ko boro no sabo ko boro no suyo sini ko boro no literature na ba ke develop khaine ba ke tisana even Central University tahu boro PhD pun khai angko baikha ajan professor ajan head angko roksu tu se kari committee ho ga committee je ko boro nung stam khai ne tahu a borok se je borok se borok sagrai ya ha borok bangla besi mi se sakai sesi pun nai ra no bahai mas am tu dong kan ni language develop nya ko nung bo development pok sai tung Asia to phani language no protect khai bin script no san di so di ma ko nung ba ke development ni sana sa ni pok se development kari jeta communication thamuna nung ba am sa place to ka am no san develop ni sai tung ta develop tau chúng tôi agi busau bolong forest narnan tam tahu entire forest is covered by mono cultivation kan आप तो दोनों वांसों ना ताबू सारा दुनिया वो palm oil plantation stop खाई तो चीन बोल रहा है ताबू उन शेवों से palm oil plant खाने वाले cultivation खाने वाले program लोग खाई तो चिया कम से कम basic sense तो ना चीन की भाषा बाक्सा बा पक आके साले क्या काय नॉन मेजर थ्रू दे था काय बुई कमेंट हाइमे रनाय दिना जे पक साल तो न मो बुई हाइमे रनाय ताका मोनो हामै मा कम से कम हाइमे पान साना बगे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट हो आंसु जतेला काखम न बर आबु जते पान गाथु उलो तरु तरु सिवान कारण बर उबै सिभिलाइजेशन काय Bokam hai sinana, nang barang munu cu sinai nungnai mokol nuktuk tu sendiri mokol kada hangkakai, bozar transfer kene, so di prasar ini karakter sen, including ani, ajakan tong bos, mokol nunggu sih tahu kena sini mokol kada, beri dok nai, bon moto dal bidan group party tomble, kene proto Batalai sabu kali tu, bor kaisa parti na hanya, tak parti na hanya. Karena bon community si bon develop, bon tribe si develop tu. Bo pertama sana, je parti kaya boner sabu kaya bon akam kaya tu. Sini kaya nengahan kaya nona bahas punai, nona bahas politik lainnya, nona bahas hanya sana. Abah mana soal itu. Jadi sini berkau purity kiri, honesty kiri, sementara balik full of ego. Kayak nasi mah kebang, kaisa no karena naya, nijelo kaimenya, nijelo nije kaimana jadi kan bunuh sekolah kan kan, kita pakai sapu, gaban bagino, sisi sen, cinta pasar ini, bor thang sama itu tahun selesai minyak tu, sampai kasih nama, tahun generasi tu, abah kayak nasionalisme kiri. Ni dok patah mana ni pok saya mana ni hatam motor saya ni, awsan dah itu, jadi ni nani dah. Abang tahu ni je, lahar mani, je di pasar tu nani, sisa tamu dah dalam. Ini pasang tu, je kau borok script nanti nai, education director ni একটা কমিটি খাইজাকা আর ও 21 জনা বরক পে খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী রামপুর জমাতিয়া এমএলএ কাসাম অটল টেবর মানতে কাই কবামা প্রফেসর হেডমাস্টার রাইটার সনতে খাইজাকা কিন্তু আজাগাও ক কাসাই দङ তাবো যে ক বরক মুভমেন্ট খাইতনাই রক
बिसिं बुसकां सारिनि बर'र रुजिदे बर्मा बिकास राजे बर्मा नन्दकुमार चंद्र खबजाग्लिया अब हाके जे कका सै दमनि ताबो कतालखे आबनो तो खागे नाय दो केबो सोशल मीडिया राबो जे मुदो ओइ देवनागरी न खाने बागै अब हाके स्टेट गभर्नमेंट मुभमेंट खाइ दो प्रोसेस खाइ दो बो बाय फिरक मुंदिनि देवनागरी खालायनानि माने न नरक कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव तामसिबि मु रामपदबावबो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेन नु खोनाब्लाय नों आगि तांफाय दं जों 68 जो देशे बुङो जे रुमान हरब दाबि खाइ फाइ ताव आसिक जरा फाइ खाइमानि नों तांफाय दं आगि दिनिखे बिजेपि फाइ अ बिजेपि कि 06 सरकार तो दङ सिपिएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि बुफायखाबले कगरन रिकमेन्डेसन मा खाइकेनाबले ताबुं नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदांनिनो tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसा तिखौ पा तामजानि आबोखे धर्म कखाय 25 तारिखै ताम जानि खयना हनै नों ताइ ताम मानदा तिचानो आसो मिशनारि स्कुल खलखाय पुरखाय आं दिलियाव साथामा आंखाबले आरो कायसे हिन्दु सबावनो आं मा थांगा आं थागाता आइजे सिब्रा लेनसै आं गरम थाका दिनि आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद चिनि त्रिपुरा हासो हाबुंग नरक तामखाय दं अरो दिलियाव खाय नरक इंलिश मीडियम पढिबो लकदुखाय पढिबो गोबां कैपिटल खाय पढिबो नरक इंलिश मीडियम जों बुफुर फाइथिनार आफ्टर 80 नि उलो सेथिनार मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन नरक तामखाय दं एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायनानै जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांखे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सफायनाय बर'नो अबरनो जों सोशली पलिटिकली बर'नो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबियाव आं समर्थन खायो तामनि बागै तानबाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा तुक तुक आनि तिब्रा को बिकिति मै नोंवा वानसो मुसा मुआकर्म साइगाथा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय तांगो भाषा बिद्या आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं दारा बाथ्रम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय आरे देवनागरी बाय बाथ्रम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ गय हाजार बছর जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंलिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट जेंका पाहार कायजा सानाखौ फरिचा एवं आसो सरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंनि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोखलगै ताइ बायसा साबसुमुद्रु तेरो नदिसे गतनि रखना नायदले ओंखाय अर सारिता आगर तलाव नरगो ओंखाय देवनागरी फाइटिनि सातता बुयो देवनागरी जेहेतु बेखौनि संस्कृतनि हर देवभाषा फाइबायनि सारिता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सारि देवभाषा जतनो देवनागरी मात सोंनाय नै सारि सारिता ओंखाय आबतिखे एक दुके जत सारा भारतखौ देवनागरी सोंनि मा सारिता तांनि जोंनो सिंगाय अ गादार लखाय अ मूर्ख रखाय नों अ मूर्ख जाति लखाय नों अमतिखे ताव थुंनानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा नुतिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पारना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबोसो हुसमांनाय एवं देवनागरीखाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताखौ बांला चाव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गेटाव खाय नंब्र देवनागरी फायबाता
তা বাংলা বল তিনি কক বড় বানান তাইয়াংনি जों গহিয়া তা আব বিকৃতি নই তিনি ছয় ছয় কক অব রোমান স্ক্রিপ্টে ইংলিশ হরবিয়া ইংলিশ হরফ নই তুমি নরক যত নয় হিংসা প্রতিবাদী খাইকাই নরক বলুংনাই অম রোমান স্ক্রিপ্টে হাইকাই নরক বসাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিনি দিল্লি ক্যাপিটাল যে সেক্রেটারিয়েট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট যত বাগ দেবনাগিরি বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো বাদ খাইরে বাই আজাগা থাংনা মানো সাহস করে দিয়া আউন বাগিনো তিনি মাসাও মানে जों अजागामा कादे म हाइके जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जत्तनो एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय गैया एम ए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ PhD फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततन थानाय 10 বছর আর 5 বছর তার থেকে কোনো জুডিশিয়াল সিক্সটি ফুট পোস্ট রিলিয়া সরস্বতী প্রাসানো কোনো এসটিনো করা এবং 39 ফুট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিটা তাও যারা চিনি এমএলএ বিরোধী দল নেতারও নর বিধানসভা তাম থাইক মুকুদা মুকুবিত 13 জন এমএলএ মুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরি টিফাম ফাইট ক্লাইরিগার তানর খালায়াবলাও তাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওইটা বিজেপি बै সরকার খানানি খানাবো ওইটা হাইমনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গি দं কাদে তা থকতি নাও নরকতি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकति थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याहुं ताकानि दखानाव आर सिवान पुलियावनो चिनि ककबरक चैनल मीडिया नि दाखुक संना बेलाथेना हामबाय जरानि बिसिंगो नरक आनो कक्समानि बागै बुसकांनि 14 तारिख अक्ट'बर जों कायसा कतर लोकथुम पान्दा खमलंग आरो जोंनि जे मटर स्टेन्ड जे दंमानि आरो खायनानै थांनाय दङ जोंनि लोकथुम टाउन बागै खालायजा मानले जतन सायमान नांगौ जेकुनु दाबि माने जेकुनु मानथाय नग आसबै केबल नन इगला नों सानानि नांनाय सराय जुदि ओंखायनो मावखुयोनै सिं दंखायगला ब कामना नांनाय दुध मासा नाखाय ठीक अमा हायख्लायनो जुदि जों उक्लबो नायसिगि नायखाय उक्लबनि लाइबुमाना नायनायखाय अमा हायनो दिनै जे जागाना तै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बा त्रिपुरालेण्ड सानै दंमानि 6 शिड्यूल अमा बाहायनो कतर कतर पान्दा खालायो बुजाक तबजाक आइनमानि आरो खालायो अमा हायके कतर मा सबा खायमानि आबनि बुथायनो 6 शिड्यूल के ठीक अमा हायकेनो थानाय 30 तारिख जों त्रिपुरा हास्ते गोनांगै गोरों गोरों जागा 35 अर्थात 35 टा जागाव जों बन तो खालायखानो बन तो नों थाया पाब्लिक थाया बन तो उंथुंया तो बन किन्तु जों पिकेटिं जा खायनायाव आसुबाय त्रिपुरा मथान नेताबो अमनि परे जों ताम रेजाल्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सायमानखा पाब्लिक बुसु जरतै आदिनि बन्न खाफुजागै जोंबाय बासा लामा आसु फैया त्रिपुरा हास्तेनि ताय फातार हास्तेनि बर'गन नुखा ताबु नियो बुसखानि नबसों कतर मालुको थुम पान्दा खायना बागै साल किसा सेकांसिनि बारजा मानजा चिनि CWC एडवाइजर कमिटी बा जारा
all lukuthum pandana salingani bagai boba grabai baksa je bororok no barjar jaka borok sai sege saklai dikaje adino kotol lukuthum pandan sina chini dabi omon tongnai chini chirikman omon tongnai chini sulgan omon tongnai chini benar omon tongnai Greater Tripura Land এবং chino Greater Tripura Land ni সমর্থন মানে খাফুজা গই जों बाय बाक्सा खरां तिसानि बागै chini ganani no haste मेघालयनि ताबुनि मुख्यमंत्री बरंगना कनराड सांमा bo adino kok sapainai hoito te kore jana fatar hasteni leader of adino phai mano ko obonotino tini bohaino sung Bijoy Kumar Angkore नेतृत्वे all MLAs, EMs, MDCs, TWF, YTF ni joto leaders no tuji sung tini narwai tong thayo meeting asugui bobo elaka ne busuke phainai borok abono tui sung tini kaham klai khapolo sing kok salaki ebong ja phantong sak rang pusia kri phano buni thani kisa misa bikhabir ma haike pano thumlai pano sung kabang ma borok tuna bogi sung kok salaki chini salthang tripura mano west Sipaijola Khuai বিশেষ করে কাইনি ন সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট বাই ওয়েস্ট অরল যে जों যে वानसु माने मिनिमाम जों अ जागावनो 20,000 मतो बरक काइना जों वानसु लायतो कारण सिमना वा जों बुसु बुबाय लिटखाय प्राय 22,500 উপর কোনক मानदायाबो प्राय 28,000 नि উপর निनियो गबो प्राय 38,000 मतो অমতই যদি হিসাব খাইনে খাই আপনি পরে কয় ফাইনাই কয় ডিস্ট্রিক্ট আপনি পরে দিন ইয়াঙ্গ গুমতিনি বিসিঙ্গ যতন সেই গানা হাঙ্কাই সিনা অম্পিনি পরে ইয়াঙ্গ খাই গ টাউনে বন বাগমা আপনি পরে ইয়াং যে ফাইমানি আমটিকে জিওয়া সুবই जों जे खाखामानि आबुन से बिसि बरक आ ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानथानि फायबाय जों चिनि नारवाइनो एयारपोर्ट नि सिमि बबाग्रा बै बाक्साखै जों नाम सगैलांनाय आबासो गोबां फैया आबुनि परे हंगाय जों माधव गामि जे समनि निसिम माधव समनि सिमि बाइक रैली खालि चिनि खमन पर्यन्त बंग जों नाम सगैलांनाय आगे वानसु लायके सर तबो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड बागै तो त्रिपुरा मथा सभा खाइ दङनो आरन बिसिंनो जनजाति मोर्चा हन्दि बा त्रिपुरा मथानि कागि थानाय किसे सेकाङो TSP तबो त्रिपुरा मथानि फासिङो कक्सिल साइ दङ ब्र ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नाइलिया यां जनजाति मोर्चानि फासिङो कक्सिल साइ दङ त्रिपुरा मथानि फासिङो 125th एमेन्डमेन्ट बिल आबो जनजाति रो सेन्ट्रल बायसालायै रिनान जिङै दंखा अबननो त्रिपुरा मथारक तबो हाइजेक खाइ बुमुं माइलिस नावै अबननो कन्स्टिट्युशनल सल्युशन ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड हनै मुं खलायै पाब्लिक रकनो थकायनो नाय दं माने अबो कक्रिम अब तो बेलायखे नङा नामा सिंसा राजनीति पार्टी राजनीति खाइना बागै सिमिया पार्टी যদি दाबी सिमि खाइ दंना बागैया आंनि मते 2018 যখন ত্রিপুরাও বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার ফাইयै হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি যখন খাইরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম डिपार्टमेंट नि वाई और चिनी त्रिपुरानि तामनाबा लेलामा नक दङ गीतांजलि गेस्ट हाउस ता आरो फै बुसुबर आसुलायके आंबो थांगा जोंहाबो आइन पिजिदोंमोन बिगिर आंखल बाय चिन्ता जगरि सहकासो खरकाम आंसो दुइ तिन रमा थांगा 125th एमेन्डमेन्ट नि बागै जों जे बिरोधी रक आफ्रु जे सिलखगै सामानि हाय बरनि ngै जनजाति ngै केब सानाय करे आइपिएफ तिरक तिसाका आफ्रु चिनि स्वर्गीय नरेन्द्र बर्मा दङ बापुर मिनिस्टार बाबो प्राय समय थांगा नुखा मालायका
অন্যান্য এনজিও রব থাকা তিনি কক অরমা মশাসি নাই নों 5 বছরকায় তামখাই দं বুবাগ্রা ফাইন সেকাं 2021 नि आगे नों आफुरखाय जनजाति मुसार तामखाय दं खोमा निनि मन्त्रि दङ डेपुटी सीएम থেকে সেঙ্গিনে निनि मन्त्रि दंमोन परे एमएलए दङ नों आफु 11 जना दं प्राय 11 जना मतो बनि 2 जना আছে যাই 11 जना মতো বনি 10 जना মতো প্রতিনিধি তিনি ওর কক সাদা নों তাবু नों হাইজেক সামনে ন সাবো হাইজেক খাইবা आं তিনি ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরা মাগি চবা খাইমা হাই नों आईपीएफ টিবো অমাগি ফুন্দি नों সান্দি नों মিছিল খাইদি नों আগরতলাও কত মিঙ্গ তাতাওনা র্যালি খাইদি শুধুমাত্র 100-150 জন আতলাঙ্গই দিল্লিও থাঙ্গই মারিনাই হিনি হিমাবাই কেবরিয়া দিল্লিও চিরিখমা চাই নিজিনা হাও বিসি চিরিখম আবসু জতামসা কামতে आं साननाय मेखाव मता केबोनि न जों अर हाइजेक खायनाय सुदु 125 एमेन्डमेन्ट या बबाग्रा ताबो ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড सानै जे चबा खायमानि परे तिनी ताबुक सुजरा 2023 नि 8 तारिख मार्च जेदिन अर समाइतांगो चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा आदिन तो जों प्रथम भारतबर्षनि स्वराष्ट्र मन्त्री जतनि साइ वर्ल्डनि पार्टी कतर बीजेपी नि सभापति जेपी नड्डा बंनि खूब गोसां लिडार स्पोक्स पार्सन संजीत पात्रा सह उत्तर पूर्वांचल जे बारमानजाक हेमंत विश्व शर्मा सह और जे 13 जन एमएलए बबाग्रा बिके रांघर सह जे आसुलायमोन তিনি जों जेबाबा आसुखा नरक सांबादिक रक नरक कक थंनार कोनदिन नुदो नुखा जे बरन अमाहाके बीजेपी नि और जे ताबुक जे एमएलए जे दंमोन 7 जना दंले 7 जना एमएलए अन्तत बरबा कोनदिन आधा आसुलायखा फादि नरक बाय अममत दिमानति आसुगन वाइ रिहितलां हठात चिनि ত্রিপুরা मथानि सुप्रीमो क्लाब प्रेसिडेंट ताइचिनी सीनियर लीडर नो एमएलए नो तलांगै दिल्ली तन वाइ आसुलाय बुबाग्रा सुदु बसिमिया जराव अ जागानि जे ताबु बीजेपी नि पार्टनार गई अलायंस पार्टी नि मंत्री बाबुन लीडर शुक्ला सरन नोटियानो मतलां खाबले प्रेम कुमारी आं सम मतलां खाबले बुबाग्रा समय बाक्सा किन्तु आजरम तिनी जुदि साइथांखाय त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि नेता साव थाखा ना चिनि प्राक्तन उपमुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मा थाखा ना रामपद जमातिया थाखा हाय थांगैनै मालायै बुइनि कचार माजार थांगै अरफाय प्रेस कन्फारेंस खालामबाय मालाय कक सालायमाने उते गयाबले आनि कके ठीक आसे बाबारे नों मो सान्दि आं मो साननाय तब त्रिपुरा सारक बरनि कुसुम जे अरवजों आसर बिरमान मानि दंमोन आरो नै हयतो मुक्ति माखले तामले खति दंबा गावसिनि शिक्षित लरंखा तिनि आरो प्राय 17 बছর चबाक लागिया दाङा खंखा तानजाखा बुथारजाखा जेल खाथै बायगिया गोबां नेतारक तावबर सुदु चिनि थानि कैसे इमां हाय बर तिनि जों कैसा मारी कलांगी थांगा 62 एक एरिया कलांग थांगा मोयला का एडीसी मनन रखा खरिने अबनो रखा खाइन दायित्व नि न्यानि तमसो तनि न और शुद्ध त्रिपुरा मथासिमी शुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण व्यक्तिगत आक्रोश बनहामिया बनसुंगिया राजा खारि थांगा आरि बखारि जा थांगा बक सामखायमानि पाब्लिक साइबानो आनि लागानि बरक राज्यनि बरक रवीन्द्र वर्मा बिसिकलकमा जेकुनु राजनीति दलक करङै दं बयतिनि अजागा फैसो होया आं तामखाय दं राज्यबासि साइबानो आनि लागानि बरक साइबानो आं गाहामदे हामियादे एकबार एमएलए अंका ताव एमडीसी मुखा ये मुखा दर्ज सहकारि नमो सामतां थांदि
angke tas tang lagi saji tang lagi hey doa aite চারশালিন দিবর দামথাম তামা জরাও 26 আশ্রমবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি বাই খবজাক হলং মতাই এডিসি ভিলেজ আমসয় পরিমল দেবরমানি তংথাইনগ আইপিএফ তি বতনি বখাক্তি কাইসা পান্দা সংঘাজাখা ও পান্দাব নগরে মতম অঙ্গই ফাই মানজাখা আইপিএফ তি সেন্ট্রাল কমিটি এজিএস তি মুঙ্গিয়া কামি ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেবরমা আচুকপাং অঙ্গই ফাই মানজাখা চিত্তমণি দেবরমা সেন্ট্রাল কমিটি এজিএস তি তুলাশিকর ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবরমা সেন্ট্রাল কমিটি এজিএস তি মুঙ্গিয়া কামি বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেবরমা সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি রতীন্দ্র দেবরমানো খুবই কুবনি অজমারক ও পান্দাও খরক শ্রী নুখুনি খরক নৈচি বুটার্স আইপিএফ তি বদনি বানা রফাইকা বরকন বদনি বানা ইয়াফারে লামসগুনি হারকা সেন্ট্রাল কমিটিনি এজিএস প্রদীপ দেবরমানো খুবই এজিএস সুনীল দেবরমা IPF ti brama sa yaga phane rong IPF ti phane rong khabai khabai lam so go IPF ti long le ti long le you IPF ti long le ti long le anh khách cho IPF in tổng này anh khách thì phải mất thang cả anh cả anh phải ha mùi mà này thì mà phải ta nó có sao nó có sao mình phải kịp lấy số phải ta oh là cái sát bờ bờ buta bas তিনি চিনি সালকা খয় ডিভিশন আর মতাই এডিসি ভিলেজ হলং মতাই এডিসি ভিলেজ কাইসা চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম চিনি আর জয়নিং খাইকা 7 ফ্যামিলি 22 ভোটার जों बरंनो खाबाय खबाय लाम सगै जों हारका मानजाखा चिनि और चिनि तुलासिकने एडिसि ब्लक नि चेयरमैन तथा पार्टी आईपीएफ नि एजिएस तै चिनि सेंट्रल कमिटी जत्त आदं संतंग चिनि रथेन चिनि दाबिमल तै जत्त और डिविजन नङै सामु खायदनाय जों बरंनो जों जत्त हामजागुं रिवैनो बसकांगो जों आईपीएफ पार्टी पार्लियामेंट जे सानमुंनो तैबो जों सभा कथर खायति सावै जाहाथे सिने अ मान थाइनो तिखायना बागै जों दिनै अ माहाय प्रग्राम खाय जयनिं प्रग्राम न हाथ हामबाय जतनो पयलावो आंखा बांखाक जामा हामबाय मारियो दिरिन ब सबानि तैथानाय हग्रा बाय बिनमाला बिन लगलगा हामबाय मारियो रन रनि बीर नेता सारा त्रिपुरा राज्यनि खुंथाय बारानिमसियो सबसे पावरफुल नेता ब्रह्म नाम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिन लगलगा हामबाय रिनाय सिनि टीटीडीसी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर ब्रह्म नाम अनंत देबरमा बिन लगलगा हामबाय मारिफियो सिनि त्रिपुरा विमेन्स फेडरेशन सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट और चिन ऑनरेबल एमएलए बाय स्वप्ना देबरमानो के जतो तिनिरो स्टेशन तिनिरो सभा बवा टेमसियो पन नावनाय थाव के तिनियो कर्मचारी तनाय खुंबो बार हाके पिले लेके तनाय से जतम खुइसनो नावनायनि खापं खाकजामा जबानि जिबाया फैयो आंखौ बरं बाय काहां के सानि सब समय चेष्टा के आको आसु क्रुरि मायाता आको आं सियो रंग चिना हिए 2020 नि 15 तारिख फेब्रुवारी जखन बुबाग्रा त्रिपुरा एनजिओ संसाफुओ जों जत्त त्रिपुरा माननि ब्रनो थुंखा बिनि नयमा थुंफुओ जों बुसु दं आबो जों मैक्सिमाम बुसु बांनाय मात्र 50 जन आबो साखि चिनि बाय बिनमालाबो दङ मिरामि दङ रादामाला दङ मिरामि आफो बाग्रा याक्सि बुखा आचुकजा आंबो खपसा एबं चिनि एक्जिक्यूटिभ मेम्बार चिनि अनंत बाबु आफो दङ 50 जन आन त्रिपुरा मथानि चिनि प्रैराव तिनि बुक्तो जागा सखा तिनि आसाराम बारिबन तुलासी खौ बाजाराव तय दरे दरखा ति DW फ्राव आपन नावनि थानसाला नगय नावनि थानसाला नगे आंखाव आसामा फायो जे 110% ग्रेट त्रिपुरा लाइन ताकले 2023 नो जों माइनाय चिनि ब्ररनिम सितैनो आबो पान्दाबो तिनि वाते हिया सातो हिया जखन बर चिनि जेटी अफिस सफायगा नावनो नुखा तिनि 80 बছর बयस चिनि पुचुराव फायजागा मानि बाय फायनि बेनिम सानि यावनि सुसक खेमनो
oi to jar khe amar imsio yo mari main juye tini joto phayo ang siu tini na jara phaine ro ke bojin elo pinthio 1 lakh rang maina ni asai phaya ke boin thio toil kuti rang maina na asai phaya ke bo tini rang jaru phaya pai sok na ti mo hola nei no phaya nori bu khau ek matro asamo sabono than to than than no asamo tini bubagra no asamo boro ni thudi no ju greta triplen maina ni no oba asamo to yese tini no phaya ta kuyo song tansan yang kuisu no bon boy no really khakta maya phayo tini ben jaga bo no mkha belie ernai kang sabai kuai phang ha bai khi thai no ke ha bai stoi thai no ke ha bai pukhi ke ha bai pai thai thang payo tini tulasi khau ni para tulasi khau bajani bo ashram bare constituency ni chini broi ro proof khai ka no proman khai ka ngara no ke bo pai maya no asuna no ni khathai mokra asuna no ni thahak ma ni choma kra now ni swing dei te sara tripura agency TWF ni pro no no na ye no brong ni than satre bo kra ung thong yang tini social media ni swing dei bo kok ma bang tini sai chu amo pando tini ki ha ko chung chung tu ro bo kong thi ki ha chung sio there is a women behind a man's success yo klani je kono samung tangki success mo aboni pisone sabo tongke chini broni ya tu aboni pandawo tini ti pramotha international point chini british parliament point chini thansani khora bubagra no yesurekha chini ti prasani nangmo chini odhikar no bubagra british parliament point thang yesurekha sara international news channel chini ti prasani kokma thansani kokma chini yongmari chini freedom ti prasaro nangmo jeta chini odhikar chung nangmo chung khorong ti salai mani sara international media tini ko priyo tu mani karono বিশেষ কে চিনি প্রেরণে কারণ বিশেষ কে চিনি থাঙ্গালি কারণ চিনিম সাম তুই আবো সরি চিনিম সাম তুই ট্রাই চিকন নো পামুই চুংনো তো লাচি জানে কো ইয়াচি তা পাস্তো লাচিনি ব্ররন তা লাচি আং সাও আং আবো সাকে তামং খাবা ব্ররন থ্রু তো সা পুটি বি ইয়াও চিনি ব্ররা only we are not representing only to produce চুসু তো পুসা বানাই কাইজাক নাই পুসা বানাই নো কান্তি থাং মাইমো সংনাই মো সতেং গুদং নাই আপন বই চুং আচাই না Jung ajayo, jung politics ho, democratic country ho, celabai baksa jung participate khainai. Ojak abo to yesi chini jung mawai chini wai shung abo jung ma dongai. Abo pandawo jung lachi nei ku ta pro pro. Bukti ma kaunu ke jung lachi nai. Bu bagra bai pod rio ye, dai tore ye, abo no santush tong ya beni national party thamo. Jin bai ham ya kau sai thamo. Abo de ma se sikhao, abo de ma se jung lachi thai. Tini ro jung kong the thai 지금 신이 제가 보이거는 좀 사고로요. 보이거는 사는 반다고 하사가다 라지리. 보이거는 저래서 좀 포에 좀 가든게 라지의 사람이야. 니지는 어디 가노 사이라고야. 니지는 학 마모노. 니지는 하모도 좀 하마사요. 어버는 저래서 좀 피지컬리 베스트 뭐 파이에 사이를 하시게 좀 기자의 도이탄고 좀 고르고. 아버 반다고 디네 파스타까지 동가 지니 빌 내까지 리더 오브 오포지션 bini kau cukese di Prabidan Sobat Koloyo. Asuke Koloyo bin korang kena kese. Apa pandau kau sanai? Tiri angpoi la pai puo, rotula si kau bazaro pai puo, angro no pai mai yo. Apa opo deke metel ya ko ro pakang ya. Bo kahang set rokroi ko. Tiri yo ngau asuke pa kahang. Bong hai leader sudun no simia. Jumbu proud feeling oje jin LOP asuke সাহসিক ব্লগ যে কোনো বৈকক মানো পাবলিকলি সোশ্যাল মিডিয়া ফাই সারিমা বিনি কোনো করিলা চিত্রই বিনি কারণ দিনিও তুলা শিখাও বাজার তৈখানি মা যত মে রপা কাওয়া নাও কাহাম সেট মায়া আরাং বিসাং ত্রিবয়নি বিসাকা খাথি মুতুমো রাজানি তলাইকে তাও জরো ত্রিপুরাই জো থাহানি খরং যত জায়গা সগিয়ে প্রিয়ে তংনাইকে বুংনো আংকে হামানিও অমা পান্দাগো বিনিম সিনদই botil noni asram bari constituency जों साइमानो हा दफानि बागै हिनांनि बागै जों तामो सातुं तामो वातै तामो नगबर तामो बांकुन्द्रि केबो जोंनो कुगुइ मानिया तिनि जों आगे बरचि पुरानि थानि कखनावो Gorian dino wati waka hingkai jahas bai rung bai khayai nai
সাত রাজানি দন তুই ফাইপো গরিয়া মতাই আর সাতুং হংকাই করাই বাই ফাইপো মায়ং বাই ফাইপো যতনি কাহাম হংকাই রুম বাই সাত রাজানি দন করি তুই ফাইমানে আওনো কাহাম তিনি মনে খায় ওয়াতনি বিশগতি দাবলে আপনি জনসভা মানে মাইখুল ফলের নানি বাগৈ অব ওয়াতাই বাই বাকসাকাই জনসভা খাইমানি গলায়ো তিনিনি অ ওয়াতনি দিন জনসভা বেলাই খাইনো কাহাম ফাইদিন খাজানি मा फाते ताकु बुकुक जों TWF जों मावान सुकनाय TWF न केबो सम्मान रवैनाय बुमा बदल हिनो अ बुमा बदल नो अमाहायकेनो मावान सुकनाय चांगो चांगि मा खानाय जे बुमा बदल जे बाबे नक नुखुनो थामुगुइ दङो जे बुमा जे बुरि रक तुई हिंगि मा बाचानाय जे तुई हिंगाय हर्न पर्यन्त बुथारै मानो हर्न भुले बुथार मान्या और भोम बुथारै मान्या एकमात्र तुई ननांगो हर्न बुथारनानि हिंगाय आबुनि बागै न बुरि रक हर्न बुथारनानि बागै तुईनि चरित्र मांगनाय तुई हिंगि मा बाचानाय दिने आं सानाय जेनि बुकुक संनो फाइदे नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां कलांगानि बागै जात दफाना मुथां कलांगानि बागै नाय बुबाग्रा ताबु थानचानि मारिनो दिसावै नाय थानचाव फाइसक पाइमानि जागावो जों बुरि रकनि भूमिका बेलायखाय कत रोङै दङ खाजानि बुकुकजों जों बुरि रक चांगो चांगि खावै नाय नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै मा बाचानाय एवं जों तेबो मा बाचानाय समाजनो कुचुको तिसाई तुबुनानि बागै एवं चिनि सिक्ला रकनो गाहाम गोरोंखाय तिसाई तुबुनानि बागै नाय जों सिक्ला रावनि फाइथिंबो नजर मारिनाय जे सिक्ला रक ताबो ड्राग्स तावैनाय दंखा जे सिक्ला रक ताबो ड्राग्स तावैनाय ड्राग्स कुबुलैनाय जे सिक्ला रक ताबो थुयै दंबायखा जे सिक्ला रक ताबो अराय पराय लायनाय बिशृंखला लायनाय अब तो सानानि कक्रै सातगिया आंगै दंबायखा अ सिक्ला रकनो बानचिलिनानि बागै मुथांगै दिसानानि बागै जों अ सिक्ला रकनो बानचिलिनानि बागैनो जों अ ड्राग्सनि बागैनाय जों भुमा बदल नै जे सन्मान दै दंमानि अ बुरि रक जापि माकलायनाय जों सायमानो अ ड्राग्स बरनिफ्राय जों अनेक राजनैतिक खालायगा राजनैतिक खायप्रजों CPM-nya आबलाबो जों ड्राग्स नि सिनियाको तंमाना पूर्व पियाबा महारिका आसिक बान्या कांग्रेसनि आबलाबो महारिका ड्राग्स नि केबो सायमान्या पियाबा যখন বিজেপি IPF ক্ষমতা পায়া তখনও ड्राग्स হু কাই বাড়ি থাকা তখনও ड्राग्स চিনি পাহাড় অঞ্চল বেলাই খাইনো ड्राग्स কমই থাকা हाथे मारे ना बाते मारे चिनी सिक्ला रक खा समाज में जाति सिक्ला रक खा बिस्माहिनी गरी जागो ओ सिक्ला रक जदि द्राक्ष कुबुलै जदि सिक्ला रक और वो थुलाई तंगलाई खाय चालाई तंगलाई खाय नेक्स्ट जेनेरेशन बागे वान छुयांगै तंखांकाय बो सिक्ला बाय जात दफानि सामुं खलायनाय बो सिक्ला बाय जों आंदोलन खलायनाय जों सिक्ला रनति से नेक्स्ट जेनेरेशन बागै वान छुगुंगांकाय साबनो तुई नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों वान छुक सिनाय ताय सामुं दांसिनाय आबुनि बागै बुकुकजों बारा आमचायो ड्राग्स साबो फाल ड्राग्स साबो सा ड्राग्स साबो तु आबरंग नजर दिहिनाय नरमनि थानि कबक मुं नारगो ताय जों नेक्स्ट जेनेरेशन बागै हातै दफानि बागै जे ग्रेटार त्रिपुरालेन सानै दंमाने अ ग्रेटार त्रिपुरालेन नबो जों तुबुनानि बागैनाय अरबो जों आन्दोलन जापि माकलायनाय जों सायमानो जे बुबाग्रा थानचानि मारिनि बिसिंतै ग्रेटार त्रिपुरालेनि जे उच्चारण तुइ फाइमानि अ ग्रेटार त्रिपुरालेन न जों खाबाय खुबाय खलायनो बुबाग्रा न लगिरि माथानाय जों सारा त्रिपुरा राज्यओ जे ताबो राजनैतिक बाय थकक जादोंमानि जे राजनैतिक बाय थोंजागै दंमानि जों आबनो मा बुजिनाय अरबो
त्रिपुरा राज्य 186 जन राजा राजत्व सही थांजा और मिसिं तुई ग्रेटर त्रिपुरा लेनि जे उच्चारण तुई फैमानि ओ ग्रेटर त्रिपुरा लेनो जों खाबाय खुबाय खालायनो बुबाग्रानो लगिरि माथानाय जों सारा त्रिपुरा राज्य जे ताबो राजनैतिक बाय थकक जाक दंमानि जे राजनैतिक बाय थंजागै दंमानि जों अबनो मा बुजिनाय और आंचलिक दल जों खालायनानै नांला खामोन आंचलिक दल कोनो दिन फानो आंचलिक दल नंखर गला खामोन जे आंचलिक दल नंखर मानि हिंगांगाय ओ त्रिपुरा राज्यनि इतिहास दङ ओ त्रिपुरा राज्य 186 जन राजा राजत्व सही थांजा ओ राजानि बंशधर एक समय संका गोबां दंमानि संका कम परिणत अंगै थांगा बिनि थाने शासन क्षमता करिका व्यवसाय वाणिज्य शिक्षा बिनि भारसाम्य बिनि कालचार बिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बिनि इतिहास कमाय थानानै नाय दंखा एवं माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी थानानै नाय दंखा बिनि आइडेंटिटी कमानानै नाय दंखा ओ आइडेंटिटी नो रक्षा खायनानै बागैसा आंचलिक दल मा जायो खाजानि मा फाते ताको बुखुक जाव ताहले जों आइडेंटिटी रक्षा खायनानै बागै माइक्रोस्कोपिक होते माइनरिटी थानानै नाय दंमानि जागा अबना रक्षा खायनानै बागै दाबुक जे आंचलिक दल ने आजाय दंमानि एवं थानचानि मारि हिने जे खराय दंमानि ताबो ओ थानचानि मारिनो सबायनानि बागैनाय अनेक बरक चेष्टा चालुगै दङ अबकतानिया आंचलिक दल न सबायनानि बागै ताबो जे नाय दंमानि अबकता लुकगिया जों साइमानो जुट आमलनि साइते जों साइ माथाजा तत्कालीन টিউজেস ने আমল থেকে আঞ্চলিক দল ন সবাই তুবুমানি তখন আইপিএফ তিনখা আইপিএফ তিন সবাই লেখা তখন আইন পিটিনখা আইন পিটিন সবাই লেখা তাবো আইন পিটিনি আইপিএফ তি দङ এবং ত্রিপুরা মাথা দङ বেবা আইপিএফ তি যখন জাঙ্গাঙ্গি ফাयो যখন ত্রিপুরা লেন সানি নাই জাঙ্গাঙ্গি ফাयो o त्रिपुरा लेन सान्तानि o त्रिपुरा लेन उदां ओंखां गांगाय ताइ बाबिसानि जाया हिलिनाय वानसुगैनो दिनै o आइपिएफ तिनब टुक्रा खायनानै बागै चेष्टा चालु गैनाय आइपिएफ तिनब दुर्बल खाय पाइखा ताबो त्रिपुरा माथा जांगांगै पाइखा o त्रिपुरा माथानो o जांगां दंमानिनो सबायनानै चेष्टा चालुखा सबायनानै चेष्टा चालु गैनो ताबो कत किसु o त्रिपुरा माथाने हयते नंखरिनाय आलादा पार्टी खायनानै चेष्टा खाय दङ खाजानि माफाते ताको बुगुकं नों आंसे मा बुजिनाय যারা বিজেপি ইন্তনাই যারা কংগ্রেস ইন্তনাই যারা সিপিএম ইন্তনাই চিনি বরক নাং সানানি মুচঙ্গ নং জাসা জায়গা ফানো রাজনৈতিক খাইদে বিয়াবা জাত ফানো পগৈতা থাংনি নং জাসা পাল জাসে ফানো ক্ষমতা আচুতুমনি বিয়াবা জাত ফানি বাগে কক সাদি ও কক সিনং কসানানি মুচঙ্গ জাতনি বাগে কক মা সানাই দফানি বাগে কক মা সানাই ওর যদি মখাং নাই রাজনৈতিক নৈতঙ্গাই অবনবচন বুঝি থাই ক্লায় যারা আরো থাঙ্গে ক্ষমতা বান্ধন তঙ্গাই যারা আরো তঙ্গে তুই কক সানাই আঙ্গরং প্রশ্ন খাইনানি মুচঙ্গ নঙ্গ ওয়াসা সিলে ও বাজার তংফুরু কোন সময় গুণগলঙ্গই তখা কোন সময় আরো থাঙ্গানি তংকেসাম তখা ফাইনানি তংকেসাম তখা লাইছু থগিয়াং তখা থাং তগিয়াং তখা নং আফরু বুদয় ওয়াই সালে চিনি বরকদা তংনে মখাংনাই দুখনা মখাংনাই তুমানি জরা তখনা আবনে বাগিনা আনসানানি মুজুগ অর যদি মখাং তুইনাই রাজনৈতিক গাঙ্গাঙ্গাই মখাংনি ককমা সানাই যদি নিনি দফা অরব তলাকলগৈ তখাংকাই দফানতি সানাম বাগে ককমা সানাই খাজানি মাফাতে তখবু খচং त्रिपुरा राज्य जों आबनो मासाव खाजानि माफाते ताखौबो खचं जिनि अ त्रिपुरा राज्य जों दंगै थानानै गांगाय आन्दोलन बाय मांसे दंगै मा थांसिनाय आन्दोलन बाय मांसे दंगै मा थांसिनाय अर बुथार जागो अर रेप खालाय जागो दर्शन गणदर्शन खालाय जागो कोनो বিচার मान्य हायছে কোনো বিচার मान्य সিপিএম আমল থেকে শুরু খালায় নাই কংগ্রেস আমল থেকে শুরু খালায় নাই অরবনো ও আসামবাড়ি কেন্দ্র ওনো जों नुखा लाथा कलगो आप्रबो कांग्रेस ने आमलो आरबो तो गणदर्शन खालाय जाखाबला जारा रखक बखक ओंखा आरबो जों नुखा बेसे प्रबाय आसाम राइफेल
फेल पाई आरो गणदर्शन माने आ कक रत्न जों पक्थानानि कग्या ओ आश्रम बारि उनो लिलिमा देबरमा ते सारबाय राब खराय जागे बथाब जागाने आ कक रत्न जों पगै थानानि कग्या जे लिलिमा देबरमाने बिचार नाय माने बिचार फानो आरो के बसे थांगे साहस खलाय नाय के बसे थांगे आरो जाबिन आरो के बसे थांगे बयान निराग्या अमा हायरो उंगै थांमाने जेलिलिमा देबरमा थैमानि के निजिनि रुकु तुबाय कत सरमै हाबाय नाङै दा बुलायाव दा कत सराय थैमान मा बुलायाव कत सराय थैमान जा किन्तु लिलिमा देबन बनबाय जों बिचार मालिया अमा हायकायनो जों ताय बिचार मालिया अ त्रिपुरा राज्य आइन दङ कानुन दङ শুধু কাগজে পত্রে লেখা মাত্র এই ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের আইন ও আইন মহাই आइन जत्तनि बागै समान नानि नांनाय गांनायनि नानि बागै खाय आइन आर गांनानि नांनाय और प्रियंका रियां बबो बाइक एक्सीडेंट नि थुयो हिनि सामानि आबो के अमा हाके द बाइक एक्सीडेंट मा जींस पैंट पर्यंत किसी के खूब जा गंगे द एक्सीडेंट मा अमा हाके जींस पैंट खुगै एक्सीडेंट निया नांखा याक रक्सि किसी खामु खिकराव किसी खामु अमा हाके किसी जाबला जींस पैंट खूब जा खादा एक्सीडेंट है अबनि बतदन तंगिया अबनि बचन सते विचार मानिया और वो मेला नाय फाइदने बिहि बुसाय फायै बाइक नि बुई तगै नाय बुसायनो बुई तगै बुरि न खतरांग गैंग रेप खराय मारो अबनि तो विचार माना नांनाय बिले फिलिमार कायदा खराय नाय जेसब पानो जिनि बरब्र रमजाति तमजाति भुजाति ताई विचार मानिया आर ताई खास हिनिया अ बरब्र मिसिल चलि थांगानि दंखानि ड्रेस गानजा बा सरकारिनि बर बाहिनाय नाय खातरि लाई थांफ्रुनाय बन मिसुम कुथुमतिके बुमानि नर जतन नबाय खेनाबला ना जतन खास हाबाय जाबला जतन आबो माचिनि खा करमाति साका बेबा आबनि विचार मानिया ताको जे बुथार नाय बर जे कक सानाय बर मेलिया ओ बिनि मुं पर्यन्त साका ताको बुरि तंको बुला बर ताको कुथां तंको बुला बर যদি আরো বিশ্বজিৎ দেবরমায়া বিশ্বজিৎ দাসগুপ্ত ব্যানার্জি চাটার্জি হিঙ্গাঙ্কাই অন্য বিচার খামন যারা কোথা নাই না ফাঁসে অদার যা খামন তাই বিশ্বজিৎ দেবরমাঙ্গে আরো দেবরমা হিঙ্গাঙ্কাই আরো বিচার মায়া নানি না খাজলি মাফাতে এটা খুব কুচং তাই কাইসা কক নরঙ্গ মুচু খাইরি নানি মুচুঙ্গ অর কল্পনা জমাতিয়া অর সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ খেলায় বিশাখাপত্তনম खुद मानिक सरकार प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार बिहिक पांचाली भट्टाचार्य निजी दंगो आज आगाओ सेमिनार नामे तरांगै थांखा कल्पना जमातियानो विशाखापत्तनम सारि माकानाय दिगनाय माकानिया हिनिनाय आरना बुथारि दुइ फायका फुंजु राजा नकल राजा बखनाय राजा बखा एखरे जाक कितनि एखरे जाक खायनाय इनि तिरपाल को समय बुलय तिरप्राव खिक्लायरिनि फेका बिनि बिचार माना मंखा मानिया तानि बिचार माने सायदमान जों थांगा बिना आरो थांमाने बुसायता मुसा बिचार मानानि नांनाय नरक अबनि बागा आन्दोलन खायदि आनि बिहिबने आत्मा शान्ति मानथन बिचार मानानि नांनाय हिनिनाय आबनो तुइनाय काथ्रलाय माने परे लास्ट अफ दि हिंगांकाय बिनि नगम मंत्री एमएलए चेयरमैन थांगा आरो नेता लिडारसब गारि बुंबु थांलायनाय नेक्स्ट हिंगांकाय बिनि बयान तामुखा बिनि कक तामुखा तामु साकाबो थैनाय बरक थै थांगा गोथां तंनाय से वानसुकनानि नांनाय बर थां सबै जानाय दे बिहिमा फालै मानो बसानो फालै मानो रांबाय पियाबा जों वानसुकनानि नांनाय नों जेसो रांबाय फालनाय नों जेसो रांनि लुबैनाय इनि नेक्स्ट जेनेरेशन आसुरनो तला कुनाय नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां जागेननानि बुंनाय आबनि बागै खाजानि माफा दे तो खोता खुबु कुसं वातुनि बागै सिंगर प्रोग्राम तो बिसानि मालिया आनि उनकुलबो कक सानाय दङ हायफानो बारा कक सागला नरबुरिरो जों मावान सुकनाय जे जागा जे आन्दोलनाव बुरिरक दङ जे जुद्धबो बुरिरक दङ आ जागा जुद्ध जयंग जोंखा सेंथमांखा 140
bihik sengthama bor sami bai rajya bosagai manka kubuni ha nijin hano borokha khai manka jengkha ei sengthamani bahan putebe krunja jengkha rajbongso takireni jengpuni tola tongya jengpai unchrolia unchroba unchromanjeni pekungwala nami thanga tai unchronani jara krikha jeng tabok agognani jara jembor sami tinai greta tripura lem tubui phainai akok semawan chukpai chini puriro greta tripura lem maya sak porjonto bubagrano logiri ui thangnai khajani mapate takubu kujong tripura rajyo ekmatro jeng orwa jodi kusum kusum tongui thanani hingkangkai mukhang kusungkai tongui thanani hingkangkai greta tripura lem alada rajyo no nango baksa baksa sawo ochi koncha rajyo tripura rajyo joto sisini rajani rajyo hingkangkai tangge oro alada rajyo khainani tangge oro khagi nahanani hini sawo abo hingkangkai jara BJP o tak thani potman tongairo khajani mapate takubu kujong jodi ani yasi o cancer ngai thangkangkai o yasi rakhangkai se ani cancer hamnani hingkangkai ang yasi mara nai bulana ang thuya banchi tongani nangnai yasi kongsa kri phano ang banchi ui tongo jato phani koksai manu hingkangkai ang yasi kongsa nang drugsar na rai rohnai yak kono ranani nakai yak rawi rohnai piaba ang oro tai kaisa mutu khairi nani mutungo ani dabra jodi thui thangka ani dabra no banchi phaide o dabra nunga ani dabra hine kapne khaboi haboi kapne ani dabra kathanda phaina phaya bulana ani dabra tai katham phalia ani dabra phano tai phalia abona ang sanani mutunga ka bose chine ha jotono oi bala oi khuai bala hini jago age sini jago o bala da tomse tabu khuai hikase saimana bulana khuai ro bala ngi thanga a khuai ro no jengmania bala ro no jengmania o chebiro tai agin hai ke phaidi hinpano tai phaidi o suna tola ro phaibe sidi o bhinna banga do ma hai tomani diba aboro tai phaidi ki philai age o telia mura jomotia olai bare abata sa agin hai ke ki phil phaidi nunga agi chini sibile hin portai ki phil phanya diba ani dabra thui thange ki phil phaibe hai abo jotola thui phaka nung je sepana kapte khaboi abo tai ki phil mania chang je kathang tongai ani ma kathang tongkho ani manose boruk suknyani bagine bithi macari na banchi tongani bagai abo gangkai ADC elaka demarcation khajak tabu bubagra sawo chute ADC elaka ya chini tiprasa aro general ko tongkho o general khabui nai greta tripura lem mas nangai ne wan chukita greta tripura lem chane tongani jara jottono aro orai porai tangdi bubagra tongsa jeng arwa bubagra bani matong nai ekmatro leader ga bubagrani bisintoi jeng alada rajyo manani সম্ভব এবং manani thangui tonga bubagrano sabkichu saimano tabu bubagra koko saitongo central government bai wananane kokore musunon siton nung rajani busa radang ke ba khalai ditani taman nungabo jengra thungba nayok di patna ba omita boson di pat yakati ni omita boson di pat angke polisian sabu ni omita boson ban kebangban khasen somas poti susengka tahu bukan susengka ni and object tamo somas poti kebang mah ni papai bolong ni itu impor tidak ada no jatra au okay mana yang ni ko what how women and when mereka anak orang siapa no orang itu deborma wo imani naik itu what asik acting hanya kira jeta omita bos orang gono paya askai jungo karena berunggo kini pendeni sana berunggo tang lanjut ni sana berunggo joton sana berunggo wo kain naik kaite kini wa kain omita bos no bolai Tripura wo Bharatbosho nayok ni bisi political nayok ni di dalam Lulus Babu Maharaj Bidikram ni buku kota bo lama kai je bororo je leader borong ni sacrifice যেমন example TUGS 67 ফাইই 67 68 69 70 বা 71 72 বা যে রিজার্ভ বাইমানি আমনি পরবর্তী
6 mamani yaglo nu autonomous nu res muya tanai sakri sanai ebong ruman horobai kok boroma prengnai 6 marnai ade montro abono ada taka ada tabui urbo padi matangka abo tabu nujanglia ebong porbotiwo Tuesday কংগ্রেস বাই সরকার থাঙ্গই আবো থুই থাঙ্কা যে স্প্রিট জাতীয়তাবাদীনি ओंखाय सिक्सिल मारमा बायनो वानसुका औ बायनो जों सारबाय बेन रिमानन है वानसुमानि वानसुखना बा लेल वानसु याफानो लेंदाखा दा सामा दा द्रावडा दानोगेन बा बरिना देबरमासो लेंदाखा लेलाखा 88 awni ulokai tai pung peri malai dia haing teng kai Tuesdays no coalition no sebanyak bagai FTTF hayui loli development netrite ebong tabu MLA ang bungkelia bini netrite yukono Tuesdays no khotom khlaja gobang ma Tuesdays ni chairman no bathar de bacha ebong Tuesdays ingkai no dongsi malia hai khaya hai khayi 93 wongkai CPM taisa back power khaya gap awni wongkai no FTTF taiga NLFT nglaika nglayi ekta chini bisingo tamsi kamu sajungni sinul sekaka je thangnai tothakoti jo je bolong thanai ro khara ni sajlano segi sepraka kajangmani lama kasui sepraka ei je buthalainya ni je tendency dosor babune amali abono rigitui phayu sung tabu oroi poroi naka kuno disakri jini tabu leadership dong bisingo jongoni bisingo tau jara kari abono samangkai ekmatro je leader tag maklainai tahu and object aba angagi ko sathau je jatno muthanga hangkai chini kaisano lama statehood a jaga thanta khaina kai jo to leader taw to sidam babu bongkhorka tam kamu dinesh babu bongkhorka chondon babu bongkhorka ba ang to bongkhorjang no hangka ama hai kai je leadership to taw khabaksa kai dai weisa 60 ni disha 60 lama Tuesday lama no tai bisa rekhari himlainani abo simite tauti ni tane antani lok hai kaise socially politically desin gap untuk mani public law netaro abo sing hami tanai taka hamia karon tau dolsa khomotani muho toma BJP ni tiprasaro toma mothani tiprasaro toma IPF ni tiprasaro khomotani muho klai tongdak poro ebong public no jotong dusia public gogbo tabu khomotani muho tong bu public jara IPF tingui chairman tamo ungi tongnero jot de tam themu BNC chairman ba kebang ba bolok level man tonglai borong no ran mane rango lup hunugui state food ni bumung no nakol khai tabu cholle ngai thik tabu chini ko maharata ni group bomb people একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যেটা দেশ কোনো বেটা লড়ি মাংলা খামু যে তুমি প্রদূত দেববর্মন তুমি আং স্টেট ফুড বা তামসে গ্রেটার টিপ্রা লেন যাসা আং কম্প্রমাইজ খাইয়া আং 20টা সিট বাজানাই তাই 42টা টোটাল বসাইয়া নেব তুমি আমার থেকে ওয়ান টু ইরাগি দং খাই जों একটা কাইসা গেম जों थोंनि मांखामु दाव केनाबो जों हात सारा आउन बाय आंखाय वानफोरखौ जों ससियेलि पलिटिकेलि जे केप जत दिनो दायि समाजपति रंनि बदय समाजपति सुसंका ताव बुगरान सुसंका निनि एम एन ऑब्जेक्ट तामो समाजपति गोबां माहनि फाफायु बरं रिटु बर सुसंका निनि परबती स्टेप तामो ए इलेक्शन निनि तामतामो एम एन ऑब्जेक्ट सुसंका बा बाय तंगलाय लिडार दं ताव दा बिजय हिंदी बा जगदीश बाबू हिंदी चित्त बाबू हिंदी ताव मेबा बाबू हिंदी जे थानाय रक राजान सुसंका नों तो 23
constituency wise the competition kaya na mani BJP by ni aim and objective nahan le gerta tipra denda nising lai kok da salai bro ngo candidate chatak kaya salai dia tau tini mas ko Dinesh Debormani ajibon raja baitong khabo ang sidang babu ni kok khalia bo kai puasa iem ka onek kin Dinesh jeng bai agin tiase khainai mani tam nang bono mulai khaika bolo kai bo sid maya bai bo TSB khai okay tau kini de maharaja morang bo ki kubuja soi lama wo himida boro rangno bicar khai ago oma hai online claim to galis ya aw punishment man nung angri apano nung serai apano kusu go tongai bo serai nei no nung jora tau masau anu nung thokok langka itu khai ka nung ko bai tam si ko IPF ti ro bai tlangai nung anu ka ko ya phatari ka thanta ngai bo ta bo polisi ti anu BJP ko hote tam si ko no IPF ti ki kau trainer ni amentil ti bo khai bo ang khai ka atai se ko ang ko khai anu ko khai cha thalia subu sunglia prayang sopasek borok khai jane yang ni motha ha bebe ni bo anu respon lia atai se ko an telefon buya lia plus bo IPF ti ro ko che atu ko khali tu ai ro le ngau ba jeng na sotik lama sum tek ma ang ready tahu sawak ko kotor saya I am ready ang dedication kanya ni ready ang ebong je tau sao ready to pari thui bai ya siwo thui bai suyui silena I am ready for the sacrifice the people of the people kan pari reading lagi tag lagi public ko tag khai ni na chairman ni na ko ni basic chairman ni rang abrong nung tag khai ta khayam lai kita BJP bahai lain kangka BJP khaine ro go Jharkhand rajo na khable Chhattisgarh na khable Uttaranchal na khable tai ladang no bur khable nung khe bukti BJP sla oro Tipraland sana gya lai kok jadi gono na nang chini do sabda angkai o barbar to aba asong khaya mane oma hai to mungkai chung sabda oro 0 point ni thanai tabo de record company de horizontal company pamotia hoite to entire to engeltin bor kai daily kau tam na phai citizenship nawo permanent resident nawo ration card nawo aadhar card nawo bank khayo এবং বাংলাদেশে তংলাই নিব তাও বংয়র রেশন কার্ড এবং বং বুকালি বুং কাটা বাহাইkai nung buं pan bai mono bahakai nung thenani kaisa lama state edisi এবং ang wansugo state hudo kasna bagai high Delhi level yak rekha tibrano kunino tibrana alo la judia ni tuma kuni IPF ini proof cuma tahu mortali proof birat jag rekha je heno teno prokare nongni alada rajyo dabi no kakhlui nai dekhata success kamu sekarang komas positif no respon no khale nini ngole tam le nung bon khanya nang nei samani ano sui musu wat me positif se respon ke buddha bi positif kira terti prole to ko 125 amendment TTC cannot able to survive the people of Tripura maya ang tabu ani thui bai sirina maya jung survive kini ek matro lama survive kini state ko Kita tabok kesama dari sosial media rolo de ko kasih temani edisi no supaya ni edisi nanya Tripura edisi supaya nang ini ama hake kebang ma
wanji kosan bisingo je social media rago phaiye sai tongmani abole nung bo bahai kyo muni bo bahai wan sumna जों सोबायनानै मुजुनिया फानो बर' हेन' तेन' प्रकारे सोबायनाय बुते सोबायनाय दाबो जोंनि 28टा कन्स्टिटेन्सि दङ दनपुर जे कोटा आ कन्स्टिटेन्सि आबो तेरु बुंखानाय निनि नतुन बाजार मालबासो बुंखानाय बिचन्द्र मनु बुंखानाय उनकोनि दा मनुनि yang samonu je tabu samonu temen tamu kokono Soilengta tak kisah Kancunpur Masmara ayanti habib nono tertuk sebaik ini nung mana mukturi tangi kasih mani hai imam koroma hai tanai sabda awak hai kebor sebaik ini khusus unde sabdan unde abang kau gorong maya robo habis jong bukan cekan naboi kau borong maya rogo habis tunggu, abang ini estin kuda borong naik tunggu, Muslim, orang tu movement tu kiri, orang sahabat kai movement tu kai, dek kau borong sana iro, borong movement kai, borong kurbo kau layo, dek kurbo kau layo, sampai ni kita itu kai, omo hai umi tu, enggak omo jepru, ang barban sabu, jepru omo jauh tu kotor iklan februari kai, wah huli kam lainnya, bekas lebih kam lain, oh dopa ni. Neng omilo de bormo ba kanai nung robi ku kanai ang kanai ani ku sabti busu bora gitu kanai oh dopa kamakato oh din finai sitakai joratong tahu nung je joratong polisi mana kabang ma salai tong mo tan bising pe ma to hara bising di bising সমুদ্র ni bising সমুদ্র kotor parengai tirukungo thangi soika di pramo thane je timan अब है कि कब माँ कॉक सालाई तो माने तिरुकुंगाना वो सुबह क्या माने तिरुकुंगाना सुबह तामनो तलांगी थंगी तिरुकुंगाना सुबह क्या तामनो सान्ना निबागे बोरो थंगी तिरुकुंगाना सुबह क्या तामनो बुझिरना नाई लोग रोकनो तांगी अपनो सराय के पब्लिक न्यूज़ का तो बुझा गया बोम के अमिताभ बच्चन निसलाई लाइजा महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मा वो उनको से जिनमानी नायक के चिता कमो वो आशिक एक्टिंग खन्या करूं जेता अमिताभ बच्चन मोनो पाया बोनो खाई उनको को सेतलाना नांगमानी आशिकै रुंगो कामना बरुंगो किडनी फेल हनी साना बरुंगो ताउ लांज हनी को साना रुंगो जतन साना रुंगो वो खाई नायक उनखाय से जिनवा उनखाय अमिताभ बच्चन बोलाई थांगामो आं सौ बोलाई थांगामो अमिताभ बच्चन बोनो पाइला खामो ताकि अमिताभ बच्चन से लाइजान को त्रिपुरा वो भारत वर्ष नायक नि बिसिं पॉलिटिकल नायक बिसिं टीवी ताउ प्रद्युत बाबू महाराज वीर विक्रम नि बुसु बताबो बहाय गोरों गोरै एवं चिनि बुमा बदल बुरि बदल गो आव बरतो बुरि रगबा काबलाय जाऊ उनकुलि जाऊ किन्तु साजा निनि साजलानि बुसा निनि साजोंनि बुसा दाइबायसा गोमाफुरखाय नों तामुंनाय नों रुजा खायमानो उनको पानी सागराव बुथारफुरु बिश्वजित न मा खानो काबलाय खामलाय न गोबां बर' थि काबलाय आबनो रक्षा खालायना खाय लामाखाय आलादा रायजो खाय हुम दंखाय जतन दं थर मार्कि दिनाय न नों 5,000 वर्ग माइल फान्दी 3,000 वर्ग माइल फान्दी ताबो तामसेबो पडिचेरि क गुवा बुइ बड थर मार्किनो तानि बागै बिन थानि हुम दं हुम यागोनाना बागैसे स्टेट थानो आबसे बुजिले याथि बर ताम बांगानि किनहान ताम बांगानि तावखाय तामुखा इंटरलोकेटर रंकम constitutional solution what kind of constitutional solution reply ready jara tabu bathroom bari tongle no baroni 2 direct sadi tam nangabo khari thang bayango tangi nai khari thang kinar khari thang nang biang thang nang khare constitution solution noi nang saime da direct alada rajya ba kira tertib le
2-3 dara nango जों sani Amit Shah sani da Mudin sani जों paimang sabda prithibio ni kemai thangai bor thangai museum morse teng kraina omo rangkhal obo koloi obo jamatia obo nuatia obo diang obo kaibeng obo goodbye ni जों sabda punung dangai Agartala ni museum aro na sing tonglai tini sibem no masata sibem bising sable tamsa o chikon sa rajo baike bangai o sibem no busing o chikon sa rajo lokho bor hap to phaikai nang salta na purjibat khajan nang jo to sibem leader ro tibrasa sibem leader ro GMP ro khaja khana ka se khanaya ko nang radalo sajata 나 세자대 니 세자대 능 사사카 아수 럭커 버럭 파이 동머니 어벌레 따이 달리야 방나 한가이 정 방나 만까이 당가 시공 살아 용 방나이 아이 Aku tuh kung kinaro di pramot ni timan. Aku nunggu bah kenu. Tirkung kinaro mane to a diman tirkung kinaro mane to salia এবং বিনি মেন্টালিটি বো বাচ্চা আনো সাবজে থামনে টিপ্রানো বাংলানি রিয়ানি সাবওয়াং ঠিক আবো আনো দাসিংন ফং ফলা তুতনা নাই তেগা দা সামনানি মিটিং নি টিপ্রানো বাগিয়া এবং বিন বাই প্রগাবো সাকা টিপ্রানো বাগিয়া এই মেন্টালিটি ইউ আর নট নাও কিংডম অফ ত্রিপুরা ইউ আর দ্য প্রজা অফ ত্রিপুরা Demokrasi neng hai thaka neng abu tuban tuti nini halia nini korostani tiprasani habulia tahu orai joni rajdondo mandondo jotono gong yago tahu khana dinda tingo 5টা seat paja appointment ni ekta seat langai tai baki 4টা ulot lango general tai wese langai general ST 5টা o 1টা phak lai khamle abu khaya 10টা seat tongo ar tam khai puile একটা langai general তাই কইছো general একটা langai তাই কইছে general একটা এক লগে 10টা langai একটা ফক পুটাক লাই নাই আম তিকে খাইমাং চিনি পুটানো বাইনো নির্মূল খাই কি বাতাবো তোমার সিপিএম নামালো তোমার তাবু বিজেপি নামালো বাহাইকে ইয়ংনাই মস সাদি जों তো তাবু বয়স টঙ্কা থিনানি বা কক তাই হয়তো 20 টঙ্গার আবু নুলে নরংনি চিনি জেনারেশন তামনাই চিন্তা খাইদি বাথরুম তাবাদি এবং এই ফুলাইনানি টংনাইনানি অবকাইসান কোন টেন্ডেন্সি ইয়াকারদি আং বুবুগরানো অনুরোধ খাইও এবং সেকাঙ্গ আইপিএফটি ফুরবো অংখা কুইলা চিতো টিএসপি খাইমানি এসআই অফ বিন দল বুজাখা আইপিএফটি রবাই এবং আঙ্গ প্রতিবাদ খাইতিনি লেফুঙ্গাবো বুজাখা আন দল মাসা থুবু থিকা বজেন বাবু বুজাং থিকা চিকিৎসা খাইতে গিয়া এবং প্রবীর কলনি ইয়াকুং বাইকা এই ফুলাইমান টেন্ডেন্সি বাতলাইদি তোমার আইপিএফটি তোমার মোঠা কিসাকাই উস্কানি রিলি বুলা ফুলাইরা আবটা খাইদি আবা কেসেন নাই আই গো টাইগার বংলাই খাবে 이거 뭔가 땀지구나 NLFT 누카보다 엄마 할게 아버노 따복디 는 보롱니 안고 아이고 샤오샤 니 샤오는 보롱니 어거니 신눌는 스카카 부마카함니 묵디 킥라이자 부파카함니 카클랍 두노르카 에이 콜라이 마띠 가야기 파이머니 농고마 하비야 능 카이자 따복 디아보 가이터 이셔 탈타 비자 카이나이 পানিশমেন্ট 능 만나이 앙스라이야 너너 ঈশ্বর ক্ষমান খাই কেন নিনিজে প্রতিফলন 능 여글라 만나이 ঈশ্বর 너너 ক্ষমা খাই 좀 খাই만 또 앙스리고 ঈশ্বর বনো ক্ষমা খাই 안도 능아이 ওইসা 앙땀 나이 ওইসা খাবা 디브랄렌 참대 양게바 타우가 마사지리 타우가 똥거 전어링이 깐 백과 IPFT 디브랄렌 리자 사는 미싱 능다기 상파냐 파이디 마탕가과 아무 서럴 만에 탕가 올라가 잡비노 똥가 다이베샤 아니요 지도 사이 탕과 고바이 라다바이 나파나 파리 등
Tibralen Greta Thang ini Thaka Kisia Tong Hasui Kanyo Kisong Kano Pajoka Orono Hasuka Ani Buri Kensa Ngi Hasuka Mokda Titi Tine Titi Yakun last stage Tine Wano So Ano Boki Bokire Tasho Gakidi Nung Taisha Punu Angloka Nia Batu Nia Ko Batu Intlanga Punda Kakajano Angtang Naik Lejan Jepin Nado Seng state pun nang mani Seng state pun dudi Seng kemabainya ke mani Angtang Naik Lejan Awang Awani Kau Raja ni Citi Nomo Bani Kau Angkai Angba Arwaisa Bui Butong Le BJP Waisa Anto BJP Tangyako Kongres Tangyako CPM Tangyako Buito BJP Bertangka Kongres Bertangbaca Tangka Bele Kobang Sudah parti Waisa Kongres Waisa BJP Waisa Hai Waisa Irain Kabele Antungnya Ko Anto Tini Zola Tibralen Dabino Yakari Un Jaga Kupilaku Ang Obos Tahu Sawu Seng Tini Ko Satari Ko Tangka Marso Ani Buri Hospital Ano Telpon Kairo Ang Thima Thijangkai Nono Ang Khoboria Ang Khobdagi Painai Logi Ang Uko Flight ticket Kaima Payo Ano Koroni Koromotari Dui Jaira Darang Subabu Daya Ani Baki Jai Akema Kintu Ani Buri Kijangkai Ebong Tanai Desho Dili Tangka Operation Khaja Kenja Hospital An Kibiklang Dili Wong Ko Desi Agoso Tam Khanya Yang Ang Tam Operat Khai Dofani Bagi Ang Tam Operat Khai Ang Tam An Dofano Bangsu Ang Operat Khai Ma Tokai Ano Khai No Food Khai Beji Food Khai Beji Ang Khai Tong Ang Puri Puru Khai Tong Jisno Nung Ano Plan Sidi Ani Pat Pupulung Khana Amun Bagi Nang Dini Hai Tiya Ang Chawo Am Tik Khai Tong Tawang Suri Tong Kenang Taw Operat Khai Apa Sang Tini Kuisung Ebong Public Mo Masu Tahu Seng Telu Kaita Sar Phaya Nung Bai Gan Nor Keti Nor Buru Phaya Ni Ta Phaya Ta Gan Nor Bau Kunya Thang Cha Sukla Naro Ana Keti Chong La Sa Nor Prem Kumana Thang Cha Keti Chong La Ni Ko Sinu Sora Thang Nai Kisho Kanto Na Thang Nai Keti Chong Ko Nung Yang Ko Thang Nai Di Thang Nai Ang Mai Nor Phaya Ana Nor Ban Phaya Rang Nani Ba Dili Thanani Tada Nani Pati Khanya Am Sing Nai Buru Phaya Phaya Ta Ngai Tham Nuti Khanya Tham Nuti Si Khanya Ke Bosi Yakung Berane Na Ya Bahaya Ti Prasanum Ang Abur Nor Barbon Media Nor Tata Nor Go Da to some extent Kishapan Inga Alpine Soli Pari Kalelenu Iko Uttur Andhra Pradesh Meta Ramarao Tahu Tabi Khalil Tunggu Tahu Tintangana Telangana Tung Pacha Uttur Andhra Pradesh Tahu Lagi Kebang Macam Mesa Teku Tahu Lagi 24 Raja Sanai Total Ano Sabu Taya Kalagi Sani Tunggu Nong Aro Borok Rifano Korseman Sani Baba Ram Kisun Tomutir Saka NC Leader Ka Muntrin Ka Mebar Muntrin Ka Nong Tibralen Biang Yakaka Sadaklah kita kan coba ke tahu kamu tu kanta puliro saya pasta don mili tahu movement saya ni yang lagi even guru kar go boro baju jengkai tang saya ni tahu tu Tibralen kota Greta Tibralen bekerja Mungkin sekarang anggai pada kita ini anggai terjadi portal leader bukti terkan Tibralen ya kayak hari tak tanah itu nong semua Tibralen nong jatuh awal kayak tanah nong ni ko buat awal movement nong anggai mereka nong mau nak apa nong movement tu doy renai ring di sini kayaknya klimat lamanya nong rada tu tahu itu pasal leader ponta sekak ni betul boys tong koplai nung raja ni besar raja angke pak khalai dican ni kaman nung apa untuk cengera thengba nayak di pat napa Amitabh Bachchan ni pat yakat ini Amitabh Bachchan ni pat angke position sabu ni Amitabh Bachchan ban kebang ban khasen angke tahu ni jenis bau tu onek seberaka data lagi ni kutai tangka ni tahu ko CM ro
borok tahu sama berak ruk tangka tam ni sing tahu ko gari bu dami gari payo sabo di bagi nang dami gari pai je tipra saro je tipra ko paharo to nai hasit to nai nok kurui huk kurui mai masaya ti maneng ya tahu kesang ma doro pakai di dai tongla kombor tongla borong bagi nang mansuya tampai tam gari pai kalai agi rada sonon songai kai thing rada ba songai agari kai no tabu edisi salung mai ada kebang man dunia Kanada an saya ku ulus kawan karena mau aja ikut juga ya jaga paybi serai rok siklar bo jaga paybi di perasaan আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে আজও জানায় আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে তাই তো এই পরিবারকে রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মানিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি এই মঞ্চ থেকে এপিল করব এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই যথেষ্ট হয়েছে মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে আসল নেতৃত্ব দিন আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো কথা দিয়ে যাচ্ছি সভাপতির দায়িত্ব নিন দলকে চালান সুন্দরভাবে দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি तो डेवलपमेंट तो होना होगा अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम लोग इतने लोगों को इंजीनियर को ऑफिसर्स को डॉक्टर्स को रख के क्या करेंगे और प्रेशर बढ़ता है मरीज़ बढ़ रहे हैं खैरिंगबार में नर्सेस का रिक्रूटमेंट करना है सिर्फ 1 करोड़ 18 लाख दिया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए एडीसी में 960 किलोमीटर ज़मीन है 1 करोड़ 18 लाख में आप 2 या 3 किलोमीटर बना सकेंगे तो बाकी लोगों को हम क्या जवाब दें तो फंड्स तो रिलीज़ करना चाहिए अगर फंड्स लोग बोलते हैं कि बहुत फंड्स हैं तो रिलीज़ कीजिए अगर रिलीज़ नहीं करना चाहते तो बताइए क्यों तो ये सब के लिए हमने मुलाकात की ही सेड दैट हमें थोड़ा दिन का समय दीजिए हम गेट बैक Sir, you are also going to Delhi. What is the schedule at Delhi? No, I am going to Delhi and from Delhi I am going to meet some Government of India officials. उसके बाद I am going to Bhuj because my aunt is quite aged, so I am going to go and meet her for 1 or 2 days, and then I'll be back because आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है त्रिपुरा मोथा का और 14 तारीख को हम लोग खुमुलुंग में बड़ा रैली करने वाले हैं। क्या लेके? हमारा पॉलिटिकल रैली होगा, आप देखेंगे बड़ा रैली होगा 14 तारीख को और उसमें उस मंच से मुझे जो बोलना मैं बोलूँ। सर, ये जो क्राइसिस हो रहा है फंड का, क्या इससे डेवलपमेंट के असर नहीं पड़ रहा? ट्राइबल लोगों को इससे गुस्सा नहीं होगा? क्या लगता है? नहीं, गुस्सा तो सब है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक विंग कहती है कि पैसे की कमी नहीं है और दूसरी जगह में पैसा रिलीज नहीं करते तो ये सवाल आप मुझसे ना करें और आप चीफ सेक्रेटरी से पूछ लें कि डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा जाता है और सैलरी के लिए कितना पैसा जाता है। अगर सैलरी के लिए ही हमने एडीसी बनाया है तब आप डिपार्टमेंट्स नहीं दीजिए, तो आप ये सवाल उनसे पूछ लीजिए। मैंने अभी कागज़ दिया है, एप्लीकेशन दिया है, अब डिपेंड करता है कि वो क्या है।
महाराज डीसी इलेक्शन किया, इनसे बात करने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में है। पॉलिटिकली अगर मुझे जवाब देना है तो मैं दिल्ली में बात करूंगा। त्रिपुरा में अगरतला में बैठकर मैं पॉलिटिकल डायलॉग यहाँ में नहीं करूंगा। जो भी मुझे करना है मैं ऊपर में करूंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, सुदीप राय बर्मन आपको एक प्रपोजल दिया था कि ऑफिशियली उनसे आपके साथ बात कांग्रेस लीडर्स का हुआ है कुछ? सुदीप राय बर्मन और कांग्रेस पार्टी सब लोग जानते हैं कि मैंने आज तक राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ा था तो मेरा फाइट लुइस इनियो फलेरियो के संग था, और कांग्रेस को भी एक बात समझ में आ चुकी होगी कि जिन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा था, आज वही लोग कांग्रेस में नहीं कोई और पार्टी में बैठे हुए। लुइस इनियो फलेरियो हिमसेल्फ तृणमूल में जाकर बैठ गए। तो मैंने दिल से कांग्रेस के लिए काम किया था, और जब मैं कांग्रेस में था मैंने कांग्रेस का काम किया। आज मैं तिपरा मोथा में हूँ, मैं तिपरा मोथा के लिए काम किया। Are you seriously thinking about that? What proposal they had given? I am not thinking about anything. When the matter comes to public light, I will talk about it. Right now, my only aim is to get my Tiprasa people their constitutional solution. Thanks. Telamura Subdivisional Administration te Mongia Kami at the blog Niluaji Mumbai, Fashala Moharanipur Bazar Higher Secondary School, Kaisa Administrative te Health Camp Shankazaka. Aro Faimanchaka Hastini Tiprasha Hamkre Tangbetri Montri, Bikas Deborma, Boshaka, Tabuni Haste Hapang, Paimani Yakuli Shimi, Tripura Hastini, Lukuroni Hamkre Ingitongo te, Lukuroni Hamkre Nibagai, Tabuni Hapang Shamon Clay Tongo. Abano Karibo, Subdivisional Administration in Bukakte, Administrative Kemni Bishingte, Amsini Lukuroni, Hamkrani Bagai, Dalbidal Nankukman Document Stock, Lukuroni, Tani, Shogorina Bagai, Kaisani Yakulo Kaisa, Samong Botang, Naharka, Tabuni Haste Hapang, Te, Abuni Logi Logi, Health Service Shebo, Klairi Zaka, Abuni Bagai, Haste Hapani Bukakte, Jotonono, Hamba Yaparka, Montri Bikas Deborma. Opando Montri Bikas Debormano Karibo, Paimanjaka, Telemora Bukastia, Michael Fang, Obujit Bhattacharya, Mongia Kami Blogni, BSA Chairman, Shunil Deborma, Mongia Kami Blogni Video no Khobui, Kubuni Officers Rock. Chairman sir, आपने ग्लोब फैला Momota Deborma, Ronjon Deborma, Bupani Gumung. Ini certificate na panjang bagai. Ruhon Deborma, Monoronjon Deborma. इसे साफ करने बीमार गार्जियन खड़े हमने वो एक दिन सर चलन ना Joya Lakshmi Deborma, Subha Joy. है तो नोट मन यंग दवाई यंग साइतो जमाना वो तुमका SC, FC, OBC over high form club जमाना जब तुमको मेरा यंग लाइन में बात और है इनकम सर्टिफिकेट मांगने में है दारा बात सर्टिफिकेट खाने नहीं तुमको सुजाना अरे सुजाओ किसे जा Irasa Deborma मोनी परे मनो पुष्ट काम फाइनल बागी कोयो Deborma, Profulo Deborma, Rocket Deborma, Profulo Deborma. है तो नोट मन यंग दवाई यंग साइतो जमाना वो तुमका SC, FC, OBC over high form club जमाना जब तुमको मेरा यंग लाइन में बात দাঁড়ান দিতাছি আমি সবটাই ভাই দিলে আবার এমনি আইরানি সাইরানি যায় আচ্ছা ঠিক আছে নি আপনি পাঁচ দিয়ে আসিরা দিয়া দেন
নিচে রেখা দেন আপনার পাশে Berekana hambai tiri bo health camp narwai motamni bhai manja sar আমার তো কয়েকদিন আগে করছি তো আগে অনেক খুশির ব্যাপার আমি নিজেও আজকে এই প্রশাসনিক শিবিরে এসে এসডিএম এর হাত ধরে আমার পিআরটিসি আজকে আমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি তার জন্যই আমি এসডিএম স্যারকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং সবাইকে সব লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা অফিসার আছে আজকে বিডিও সাহেব আছে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকে এই পিআরটিসি পেয়েছি আগামী দিন আমাদের এই যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি সরকার সবার ঘরে ঘরে যাবে সরকার ঘরের দুয়ারে যাবে সরকারের কাছে যেতে হবে না তাই আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা যে কাজটা করেছি মোদিজির নেতৃত্বে যা কাজ করেছি আগামী দিন আরও সরকারের যে সুযোগ সুবিধা মানুষের ঘরের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছবে নমস্কার ধন্যবাদ ভাই আজকে এখানে নতুনভাবে এটা চালু করতে যাচ্ছি সরকার মানুষের দুয়ারে যাবে জনগণের দুয়ারে যাবে সরকার আমাদের কাছে যেতে হবে না সরকারের কাছে যেতে হবে না সরকার জনগণের দুয়ারে আসবে তাই আজকে আমি এসডিএম তিলিয়ামুড়া অভিজিৎ বাবুকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং আমাদের বিডিও সাহেব মঙ্গিয়াক আমি বিডিও সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে চাই সকল আমার লাইন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কর্মচারী বন্ধুদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ এটা প্রথম আমি মোহনপুর যেটা হেজামারাতে করেছি উদ্বোধন করেছি এখানে প্রথম মানে একদম স্পট ভাই যে কোনো ডকুমেন্ট 50টা ডকুমেন্ট একদম অন ডেলিভারি দিয়ে আসে সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসে একদম কম্পিউটার হতে মেশিন হতে সব নেট কানেক্টিভিটি সব নিয়ে এসে আজকে কমসে কম 50 যেখানে এখানে এই উত্তর মহারানীপুরে 50টা ডেলিভারি দেব এবং আর বাকি যদি বেশি পড়ে এটা অফিসে নিয়ে একদম এক সপ্তাহের মধ্যে এটা সকলকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন একদম স্পিড আমাদের মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে আমাদের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা রাজ্য যদি বানাতে যায় সকল কর্মচারী সকল আমাদের অফিসার সব একসঙ্গে কাজ করে আমাদের এই ত্রিপুরাকে আমরা আগামী দিন আমরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে চাই তার জন্য সকল আমার সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট আমার অফিসার আমি অনুরোধ করব এই কাজের মধ্যে আপনারা হাত বেরিয়ে দিয়ে আগামী দিন শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন আমরা সবাই মিলে কাজ করব কি সুযোগ সুবিধা এখানে সব সুযোগ সুবিধা রেশন কার্ড পিআরটিসি তারপরে ম্যারেজ তারপরে আধার কার্ড সমস্ত ডকুমেন্টস তুরন্ত 50টা যে প্রায়োরিটি বেসিকে আমরা 50টা আজকে ডেলিভারি দেব এখানে কি স্বাস্থ্য শিবিরও আছে না সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট আছে এখানে স্বাস্থ্য শিবির হচ্ছে ওষুধ দিচ্ছে সব এআরডি আছে সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট এটা উত্তর মহারানী বাজার এই বাজার স্কুল एनि बागै चिनि मानगोनां मन्त्रि थांनायाव उद्योग नाहारका अबनो जों साक्सेस फायनायनि बागै जों जत मानसिया चेष्टा खालामदोंबो दिनै वार्ड एबं पान्थै जों माने बिसिन्थिफोरनो जों प्रशासनिक शिबिरनो साक्सेस खायनाय अब जतनो किसा सैज्य धैर्य खालायै कागज पत्र लांथांनानै एबं विभिन्न लाइन डिपार्टमेन्टनि ताम असुबिदा दं लाइन डिपार्टमेंटनि जरा अफिसार दङ बरवाय थाङो मालाय कक सालायनानै आबुनि तिनि इन्चिनि काम आबुनि बागै जत एलाकार बासि जत ताकु बुफुङो ब्लाइ ब्लेगै
हाइमानजा फेमेनि बागै हामबाय आफारि आनि कक थाय सामान्य आरन फारिका जातने खुलुमका করছি এই শিবিরে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, এখানে উপস্থিত মুঙ্গিয়াগামী আরডি ব্লকের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, উপস্থিত মুঙ্গিয়াগামী বিডিও সাহেব, উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের যারা আধিকারিক রয়েছেন, উপস্থিত এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রেস মিডিয়ার বন্ধুরা এবং এলাকার সুধী জনগণ, সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং তেলিয়ামুড়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজকের এই প্রশাসনিক শিবিরে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই দুর্যোগকে উপেক্ষা করে এই বৃষ্টি বাদলার দিনেও আপনারা সবাই ছুটে এসছেন প্রশাসনিক সুবিধা নেওয়ার জন্য এবং এই প্রশাসনিক শিবিরকে সাকসেসফুল করার জন্য, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সরকার যেই সুবিধাগুলো দিচ্ছে জনগণের জন্য বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে, যেমন এসটি সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট, মেরিট সার্টিফিকেট, এগুলো পাওয়ার জন্য আপনাকে হয়তো এখান থেকে 5-7 কিলোমিটার দূরে এসডিএম অফিসে যেতে হতো, কিন্তু আজকে আমরা এসডিএম অফিসের পুরো মেশিনারি, পুরো আমাদের জনবল, আমাদের অফিসিয়াল সবাইকে নিয়ে, কম্পিউটার, পুরো সিস্টেম, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সবকিছু নিয়ে আমরা এখানে হাজির হয়েছি। তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই টোটাল যে পরিষেবাটা, এই পরিষেবাটা আপনাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, যাতে আপনারা আপনাদের বাড়ির পাশে বসেই এই সুযোগটা নিতে পারেন, তার জন্য কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা। এবং এর জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে। উনি সেইম একটা অনুষ্ঠান দেখে এসেছিলেন মোহনপুর ব্লকে, মোহনপুর সাব ডিভিশনে, যেখানে এসডিএম মোহনপুর ইনস্ট্যান্ট স্পটে অনেকগুলো সার্টিফিকেট প্রদান করেছিল। এটা দেখার সাথে সাথেই তিনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন ওভার ফোনে এবং পার্সোনালি যে এসডিএম সাহেব এরকম একটা এখানে করা যায় কিনা। সাথে সাথে আমি আমার অফিসের সমস্ত স্টাফদেরকে নিয়ে বসছি যারা এই সেকশনের সঙ্গে যুক্ত। আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম যে ভাই, এরকম একটা অনুষ্ঠান অনারেবল মিনিস্টার এটা ডিজায়ার করেছেন, আমাদের অবশ্যই করে দিতে হবে। এবং আমি পুরো সাপোর্ট আমার যারা স্টাফ আছে তাদের থেকে পেয়েছি। সবাই এক বাক্যে বলেছে, স্যার আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি যেহেতু কথা দিয়েছেন, মিনিস্টার স্যার যেহেতু এটা ডিজায়ার করেছে, আমরা অবশ্যই এটা করে দেবো। এবং তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা এখানে এই সুন্দর ক্যাম্পটা করতে পারছি। এবং আমি অত্যন্ত খুশি যে আজকের এই কারেন্টের কিছু ডিস্টার্ব আছে, তার মধ্যেও আমরা অনেকগুলো সার্টিফিকেট একদম স্পটে আমরা দিয়ে যাব। অনারেবল মিনিস্টারের স্যারের হাত ধরে আমরা কিছু সার্টিফিকেট আপনাদের মধ্যে আমরা দিয়ে দেব। এবং যারা আজকে আমরা প্রসেস করতে পারবো না, যাদের দরখাস্ত, তাদেরটা অবশ্যই আমরা 7 দিনের মধ্যে এই এলাকাতে আমাদের যে তহসিল অফিস বা যে পঞ্চায়েত অফিস সেখানে আমরা পৌঁছে দেব। এবং এটা আমার কমিটমেন্ট যে উইদিন 7 ডেজ আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ম্যাক্সিমাম আজকে যতটা সম্ভব আমরা সার্টিফিকেট কিন্তু এই ক্যাম্পের থেকেই আপনাদেরকে ডাইরেক্টলি দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে আমাদের কমিটমেন্ট। এবং পরবর্তীতে আমি আজকের এই যে প্রশাসনিক শিবির তার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করে এবং এই এলাকা